So last lesson po natin, mabilis lang po ito, Leksyon 19, Lesson 19, Estar plus emotions and temporary conditions. Estar más emociones y condiciones temporales. So last time pinag-aralan natin, if I'm not mistaken, ay location, di ba? So ngayon naman ay emotions at temporary conditions. Kasi napag-aralan natin yung ser, more on permanent characteristics, yung estar, more on temporary characteristics and locations. So ang objective ng lesson 19, gamitin ang estar para ilarawan ang emotions at temporary conditions, ma-identify ang difference ng ser at estar kapag nagbabago ang meaning, makabuo ng basic sentences gamit ang estar, at makaintindi ng simple conversation tungkol sa feelings o condition. So again, review lang natin, estar conjugation. Again, sa pag-aaral natin no, ng beginner course, puro tayo conjugations. Tanggapin nyo na yun. Pero sa una lang naman yan, sa una lang yan masakit. Pero darating yung point na automatic na kayong magko-conjugate. Kumbaga, sa una lang naman mahirap yung multiplication, di ba? Yung addition. Pero pag nasanay na yung brain natin kaka-conjugate, magiging automatic na po yan. So, estar, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, vosotros, vosotras estáis, nosotros, nosotras estamos, ustedes, ellos, ellas están. Brad, PJ, pakibasa nga po ang conjugations, por favor. Ah, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, vosotros, vosotras estáis, nosotros, nosotras estamos, ustedes, ellos, claro, están en internet. Están. Okay. Muy bien. So, ano ba yung mga common physical conditions or temporary conditions na ginagamitan ng estar? Oh, repitan después de mí. Estar cansado o estar cansada. Depende kung nagkasalita ay lalaki o babae. Estar enfermo. Estar enferma. May sakit. Yung estar cansado, pagod. Estar agotada, sobrang pagod. So may level yan. Pag sobrang pagod na ka na, estoy agotado. Ayun. Pero pag slight na pagod lang, estoy cansado. Ayun. Estar resfriado o resfriada, may sipon or to have a cold. Estar congestionado, congestionada, congested. Estar débil, weak, mahina. Estar fuerte, strong, malakas. Estar herido o herida, nasugatan or injured. Estar sano o sana, healthy o malusog. Brad, Hermano Moises, por favor, pakibasa nga. Estar cansado, estar enfermo, Mhm, estar agotado, mhm, estar resfriado, mhm. estar congestionado, Congestionado. congestionado, Mhm, estar débil, mhm. estar fuerte, estar herido, Herido. estar herido, Herido. herido, Mhm. estar sano, Muy bien. Siguiente, estar más emociones or estar plus emotions. Pag gusto mong sabihin masaya ka, you can use estar feliz or estar contento. Actually, may isa pa, estar alegre. So, yung tatlong yun. Hindi ko lang nalagay yung alegre. Estar feliz, o for example, estoy feliz, estoy contento, estoy alegre. Happy, masaya. Estar triste, malungkot. Estar emocionado o emocionada, excited. Estar enojado, galit. Estar nervioso, nervous, kinakabahan.
estar calmado, estar preocupado, nag-aalala, worried, estar aburrido, nabobored, estar sorprendido, surprised, estar asustado, scared, natatakot, estar confundido, nalilito, confused, estar orgulloso, proud, estar relajado, relaxed, estar satisfecho, satisfied, or contento. Si ano na lang, si Brad Fando, por favor. Estar feliz, contento, estar triste, Mhm. estar emocionado, Emocionado. emocionado, Hindi siya sh. estar Hindi siya sh, ah. emo- Emocionado. Parang SY. ah, Emocionado. estar emocionado, Mhm. estar enojado, Mhm. estar nervioso, O, practice mo yung wag masyadong r sa dulo, ha. Star. eh, Hindi yan ganun. Estar. estar, Estar. Normal lang. Normal. ah, Estar estar, enojado. estar nervioso, Mhm. estar calmado, estar preocupado, estar aburrido, Aburrido. estar Doon mo iro-roll yung R aburrido. mo. Aburrido. Pag-double po, no? Oh. Po. Estar sorprendido, Mhm. estar asustado, Mhm. estar confundido, Mhm. Confundido. Mhm. estar orgulloso, Orgulloso. orgulloso, Mhm. estar relajado, Mhm. estar satisfecho, Muy bien. Okay. Next. Estar frustrado, frustrated. Estar decepcionado, na dismaya or disappointed. Estar avergonzado, nahihiya or embarrassed. Estar agradecido, grateful or thankful. Estar celoso, estar enamorado, in love. Estar agotado, yung kanina, exhausted, sobrang pagod. Estar animado, cheerful, masigla. Estar molesto, naiinis, upset, bothered. Estar tranquilo, panatag or calm. Estar desesperado, desperate. Estar ilusionado, hopeful, umaasa, excited. O hermano Jonrel, por favor. Estar frustrado, estar decepcionado, estar avergonzado, estar agradecido, estar celoso, estar enamorado, estar agotado, estar animado, estar molesto, estar tranquilo, estar desesperado, estar ilusionado. Muy bien. So, useful general emotional states, usually, ginagamit natin ito pag tinanong tayo, ¿Cómo estás? O, ¿Qué tal? O, yun. Sasabihin natin, okay ako, or masama pakiramdam ko, or okay lang. So, estar bien, estar mal, estar mejor, estar peor. At pag gusto mo sabihing so-so, average, okay lang, pwede mong sabihing estoy más o menos o estoy regular. Ayun. Although never ko pang ginamit yan eh. Talbes siguro yung más o menos yun, nagamit ko na yun. Pag tinatanong ako, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Más o menos. Ayun, yung pwede kong sabihin yun. Okay lang. Ayun. Estar más o menos. Estar regular. Pakibasa nga, hermano Christian, por favor. Estar bien, estar mal, estar mejor, estar peor, estar más o menos, estar regular.
Ayun. Okay, so pag tinanong kita, Brad Christian, ¿cómo estás, hermano Christian? Anong sasagot mo? Está bien. Oh, S. Ano ang conjugation ng estar sa yo form? Yun. Ah, estoy bien. Yun. Yo estoy Ah, bien. Okay. Hermano Dan, ¿cómo estás? Anong sagot? Bien, hermano Jersey. Kaso, kala ko sabihin mo sa akin, estoy cansado. Oh, at least alam mo na, marami na kayong hindi lang estoy bien, ha? Pwede nyo na sabihin, estoy cansado. Yeah, estoy emocionado. Yeah, marami na kayong options. Eto, pakinggan ninyo ha, tsagain lang. Ito po mga kasama, ito mahalaga to ha. Yung ser at estar, when it comes to emotions, minsan nagbabago ang kahulugan kung gagamitin mo ay ser o estar. Ulitin ko. 'Di ba napag-aralan natin yung ser at estar? Parehong ang meaning niyan ay to be. 'Di ba? So for example, pag gusto kong sabihin, pag gagamitin mo yung verb, ay, yung emotion na aburrido, bored. Pag sinabi kong soy aburrido, iba ang kahulugan nun sa estoy aburrido. Kaya careful kayo pag ginagamit niyo yung ser at estar. So for example, pag sinabi kong soy aburrido, ang ibig sabihin nun, boring akong tao. Kumbaga, pag kasama mo ko bilang tao, boring ako. Soy aburrido. Pero pag sinabi kong estoy aburrido, bored lang ako, naiinip lang ako ngayon. For example, wala akong ginagawa, naiinip ako, walang internet, walang wifi. Pwede kong sabihin, estoy aburrido. Pero pag sinabi kong soy aburrido, pag sinabi ko sa'yo, soy aburrido, baka iwasan mo ako kasi ibig sabihin nun, boring akong tao. Nagigets mo yun, Brad Janrel, yung difference? Opo, kumbaga yung sir, permanent po siya, yung characteristic po ang ano po, Oo, ang kumbaga ginagamit. katangian mo na siya. Kaya be careful sa paggamit ng ser at estar. So for example, soy bueno. Ang ibig sabihin nun, mabuti akong tao. Pero pag sinabi kong estoy bueno, rated PG yan. Kumbaga parang gwapo ako, sexy, or masarap. So sabihin nyo sa kapatid, hermano, estoy bueno. Baka ma-misinterpret ka. Okay? Oh, ser cansado. Pag sinabi kong soy cansado, um, ano ako, parang nakakapagod akong kasama. Or, parang pagod na ako sa buhay ko. Pero pag sinabi kong estoy cansado, temporary lang. Kumbaga ngayon, kunyari, nagtrabaho ako ng 10 hours, I would say, estoy cansado. Ayun, pwede yun. Pero iba yung meaning ng soy cansado. Ser grabe. Usually yung grabe, ang ibig sabihin niyan, serious. For example, cometí un error, mi error es grabe. Ang pagkakamali ko ay serious. So yun, ginagamit yung ser grabe sa ganun. Pero yung estar grabe, usually sa may sakit yan. So for example, el hermano Miguel está grave. Ang ibig sabihin nun, may malubhang sakit na. Okay? Ser listo, for example, pag sinabi kong ah, Dan es listo, no? Kasi yung S ay ser, di ba? Pag sinabi kong el hermano Dan o Dan es listo, ang ibig sabihin nun, matalino si Dan. Pero pag sinabi kong Dan está listo, handa na si Dan. Kumbaga kung aalis na siya, handa na siya. Gets niyo yun? Iba yung soy listo sa estoy listo. Soy listo, matalino ako. Estoy listo, ready na ako. Nagets mo yun, Brad Moises, yung difference? Okay? O yung ser malo, masama. Estar malo, may sakit.
Yung ito, minsan nagkakamali dito eh. Orgulyoso. Careful kayo dyan kasi baka sabihin ninyo, Hermano, soy orgulyoso. Ang ibig sabihin nun, mayabang ka. Okay, baka ang gusto mong sabihin, proud ako, mga kapatid. Estoy orgulloso. Estoy, hindi soy. Kasi baka sinigaw mo, soy orgulloso! De ser, miyembro. Ibig sabihin nun, conceited ka o mayabang. Okay, dapat estoy. Okay? Ser rico, usually sa tao yan, so mayaman, wealthy. So for example, ese señor es rico. O yun, ang mamang iyon ay mayaman. Estar rico, normally sa pagkain yan. So for example, la comida está rica. Ayun, delicious. Ser seguro, safe or ligtas. Estar seguro, sure or sigurado. Uh, um, Itong seguro, kasi 'di ba sa Tagalog, seguro is more of maybe, 'di ba? Or talbes. Pero dito kasing seguro sa Spanish ay sigurado. So pag sinabi kong estoy seguro, ang ibig sabihin nun, sure ako. 'Di ba tinanong ko kayo kanina, ¿estás seguro? Or sure ka na ba? ¿Estás seguro de tu respuesta? Sure ka na ba sa answer mo? Seguro naman na ser, ligtas. For example, este lugar es seguro. O safe itong lugar na ito. Ayun. Ser viejo, matanda. Estar viejo, mukhang matanda. Another example, ser verde, no? Color. Estar verde ay hilaw. So nagigets po ninyo yun? So depende sa ser at estar, minsan nagbabago ang kahulugan. So some examples, let's read some examples. Estoy cansado hoy. Mi hijo está enfermo. Estamos resfriados. Brad Lance, pakibasa nga. Estoy cansado hoy. Mi hijo está enfermo. Mhm. Estamos mi nag-chat. No, estamos resfriados. Okay. Emotions. Ella está emocionada por el viaje. ¿Estás nervioso? Estoy orgulloso de ti. So, pag sinabi kong proud ako sa'yo, I would say, estoy orgulloso de ti. Estoy, estar, no? Pakibasa nga, hermano Fando, por favor. Ella está emocionada por el viaje. ¿Estás nervioso? Estoy orgulloso de ti. Orgulloso. Orgulloso de ti. Okay, so last exercise tayo. 3 minutes lang. Write the correct form of estar. Okay? So, sige nga, 3 minutes. 1 to 10 lang yan. So, tapos na tayo sa ser at estar at sa regular verbs. Ayan, medyo umuusad na tayo. Ang pinag-aaralan pa lang natin ay present tense. Nasa present tense pa lang tayo. Alam niyo ba na merong 16 conjugations sa Spanish? Nasa una kaka-isa pa lang tayo. Hindi pa nga tayo nasa irregular verbs eh. So, yan. So, mapag-aaralan pa natin yan. Yung preterite, imperfect, conditional, future tense, yung mga pautos, imperative, subjunctive, etc. Present perfect, ayun, marami pa tayong pag-aaralan. But for now, ayan, present tense muna tayo. Okay, ready? Sige po. Number 1, ano ang sagot? Yo. Estoy. Start tayo, Brad Moises, ha? Ay, Estoy. Yo estoy. estoy muy cansado hoy. Estoy. Number 2, Estas. Ella está. ella está preocupada por su hijo.
Número 3. Estamos. Nosotros estamos. Nosotros estamos enfermos esta semana. 4. Tú Tú estás. estás. Ok, tú estás emocionado por el evento. 5. Mis Mi padres padre están. mis Ok, mis padres están tristes por la noticia. 6. Yo estoy Yo estoy nervioso. nervioso antes de hablar. 7. Antes. Vosotros estáis. Vosotros estáis aburridos en la clase. 8. Ellos están Ellos están contentos contentos con los con los resultados. resultados. 9. Mi está. hermana está Oh, mi hermana confundida. está confundida hoy. Y por último, 10. Nosotros estamos. Nosotros estamos listos para empezar. Pakibasa nga po, Sis Amy, 1 to 10, por favor. Yo estoy muy cansado hoy. Mhm. Ella está preocupada por su hijo. Nosotros estamos enfermos esta semana. Tú estás emocionada por el evento. Emocionada. Emocionado. Mis padres están tristes por la noticia. Yo estoy nervioso antes de hablar. Mhm. Vosotros estáis aburridos en la clase. Ellos están contentos con los resultados. Mi hermana está confundida hoy. Mhm. Nosotros estamos listos para empezar. Okay. Yung number 5 pala, correction, dapat tristes yan. Mis padres están tristes, plural, with S, por la noticia.